Hi guys, welcome to my channel. It's me, Liam Gabriel. So like and subscribe before we start. Okay. Today, we're going to cook adobong. Pusit. Let's cut the onion first. And let's take the pani. Direct peel. Let's peel the onion. And then, We can get ready. now, let's cut the Cut onion the onion into half. to half. Then, Put the onion mm, and cut. magtipid ka sa Bombay kay mahal na ang kilo sa Bombay. Di ba daw? This is This is from Philippines country. I'm thinking, saan kaya matawagan ni? ahos and our garlic. Nahihirap ako sa onion. Makahilak ka sa onion kay halag kay ang onion. Gap, unsay mo ginatan-aw, unsay mo gina-play sa Roblox, Gap? Kabalo ba mo guys na nagadula si Liam og Roblox? Unsay kayo sa Roblox para ma-add ka nila kung gusto sila makik-play sa imo. Tapos ato ning i-smash ang garlic. Mash. Got it. You almost cut your fingers. Basta hugas may kamot guys ha bago pinagluto. Kasi na ko yung kuan na. Kasi na naghugas yung kamot. Naghugas yung kamot. The garlic. And next is the cherry. So inside the cherry there's spicy in it and spicy taste. Goodbye octopus. Squid ni Gab. Say octopus. No, this is not an octopus. Say octopus. Bye octopus, you're gonna die. Because I'm gonna eat you octopus. Later. So we will eat Let's eat the squid. Squid lagi hindi siya octopus. Ako ka, big man ang octopus. lion. Yes, big ang octopus. Again, icy pa kayo to ang octopus. Atong squid. So we will just cut the squid by ice. Yes. Alam yan eh. Mama, ano wala mang ka nahilak sa onions? Nag-on na mo cut guys kay camera may mga on anang si
daw ka na, Gab? Wala po ba na? At spice. No, kami rin mga on-ano mong giluto. And you will watch it and you will know how to cook. Ano ito ma? Adobong pusit. Adobong pusit. So we will get My goodness, hindi siya. Wait, sa Gab. palo na po. Okay. Palo na po. Nagkuha sa ice. Big eyes. Chunky ice. Chunky. Terrible. Chunky eyes. Big Big eyes. eyes. Chunky, terrible, big eyes. I hope you support my channel. Mama mo, Yes. kinatago. Ma. Kabalo, guys, i-subscribe ninyo ang YouTube channel ni Nia pag watch mo ani. Like and subscribe. Di ba, Gab? Apo! Para daghan siya. Play button. Okay, gusto siya magka-play button. Anong, nagahimo siya sa iyang YouTube channel. Oo. Oo, ako ang go. Kamuk abot og Ay, sa'yo. daghan Ang ato'y na. prepare na to ang kalaha. Where did it go? Let's go. Oh. It's an empty bottle. Okay, let's go. Let's find our cameraman first. Okay. Oh, wala. Cameraman. So, our Oh, cameraman is gone. Yes, our cameraman is gone. The onions is so crying. Set na to na ang frying pan sa... So if you cut an onion, just be careful at your eyes. Right? Iset na dito. Iset na to ang para to, Gab. Ato ang lutuan. Saka dito na dito ang frying pan. Dali ah. Cut. Yes. Wait. Kuha sa yung chair. Kuha ang chair. Okay. Second. Sus guys, pasensya na guys. Medyo hugaw amo ang lutuan. Bitaw. Okay. So we need. Ako nang iset ang fire. Hey ma, Yes. I can't go. Kuha sa to ang ingredients, Gab. Okay, our ingredients is here. Mama, can you let them show you? Naroon na mong ingredients. First, I need to go. Ito to. Ma, did you put much oil? Na- Oh. Now we're ready. Now you're ready. Ma, sa my first, ma, ikuhaan bitang. Press it down. Wait sa... Wala ko na humang. Ow. So guys, I'm gonna wait for my mama. Cause my mama is... Do you like my mama's hair? It's so blue and green and black. Yan pa kay hipuso na to to ang Ow. kitchen. Atong Ah. table diri ang So our cameraman is gone. our cameraman is missing. We don't Yeah. know where did he go. But Yeah. okay, Okay, let's start. let's start. Okay. Hold your first pot. Butang na to ang hindi ko makita. Ang onion. Butang na yung onion. I know it. Butang na to ang onion. Ay, wait. Oil pa di. Ay, sorry. Butang na to ang mantika. Tapos, ito na ibutang na to ang
secret ingredients. Atong secret ingredients. Name onion. Onion. Ow! Okay. Be careful. Ano, ito tayo na. Okay na. Tapos, isunod na nato ito ang garlic. Mami, hapit ko na paso. Atong garlic. Mix. Mix. Tapos, pag medyo brown na siya, Pwede na yung ibutang ang squid. yes. Pag-ingana na siya, pag-ingana na siya color, medyo. Pag-ingana na siya color, guys. Pwede na natin idagag ang squid. Ihulog ng squid gum. Ihulog na itong squid. Okay. Hold tight lang ang okay, yun na nato ang squiddaw and the chili powder. Wow. Sorry guys ha, dili be professional na nagaluto jud guys ha. Amoa ra pud ning lilutoan namo guys ha. So, this is a mukbang video and a cooking video. Oh? Okay, mauna ni siya guys. Lato na ang squid na mukuan na siya. Mulahi na iyang face. Mulahi na iyang face. Lahi og face. Lahi og face na mong squid. Paglahi na gani ang naong sa tong squid guys. Ato sa ring takloban kadali guys. Kaya para maluto siya. Sa itong taklob ko. Taklob guys. Medyo hugaw dyan yung mukuan guys. Lutuan. Kasi wala pa man may nagpalimpyo. Wala pa man may kalimpyo guys. So, we will wait. So, mag-wait sa ta guys og pila ka minutes. Di ba Gab? Yup. How many minutes? 1 minute? Mga 1 to 2 minutes. So, unsa may ginahimo nimo sa school Gab pag mag-school na ka? Inay mo viewers na unsa may ginahimo sa school pag naka sa school ka? Mag-study ka pa naman. Good. And you're going to be smart and have 1 billion IQ. Oh, 1 billion IQ. And then, pag na ka sa bahay, unsa mo ginahimo? Magkaon. Ingay mong followers pag unsa kapag nakasa. Magkaon, og mag-play og games, mag-watch og TV, at sa kong tindahan og play og games. Nadi kay tindahan. Opo. Ang niya kay Piams. I can't tell. I forgot. You forgot? Okay. So I am at Philippines, guys. Oh. Sorry, guys. You're a Filipino? Kid. Yes. Ang So guys, my favorite movie. So can you look at the back, please? Back? What's in the back? My birthday is Roblox. So you like Roblox? Yes, I love Roblox. So is it done? Done what? The thing? Let's see. I-open na ang Gab. So scared. Di siya. Saday, naglahi na yung naong guys. Subutangan na nato ni siya tuyo. Pareha sa akong bibi Gabi na ay toyo usahay. I hate spicy. I hate spicy. Let's get the toyo. Nara ang Oh my god. Sorry, we fell the phone. Sorry guys, we fell the phone. Sorry. Hala ka. Ay. Nara, magbutang na may toyo, guys. I-hold sa ato ang cellphone Gab. Ikaw sa atong videographer for this video. Kinawala to. By a light. Oh, asa naman ka? Let's put some
toyo. Bana-bana jud yung So you have put a lot of oil and put it there. And again, Dili ni oil toyo ni. a toyo. And again and again. And again and again and again. So, So nabutang na ang toyo, guys. you will wait again, Mama. No, magbutang tag spices. I hate spices. This is a garlic powder. Medyo gahi siya, guys. But anyway, this is a garlic powder. Yep. Because we like our pusit to be garlicer. But I hate spicy. Garlicer. More on garlic dapat mo ang. Ma, everyone think garlicer. Tapos, magbutang taog, paminta para na siya lasa-lasa gamay. Parang butang tag paminta. Tapos magbutang tag gamay chili powder. Pusit. Gamay lang kayo para naalay sipa ang kahalang. Then, Muala ato na siyang i-mix. Isipaan ang mga squid sa halang. I-mix na to siya. Naman siya yung water iya ha. So, mag-mix lang taan eh. Sa daan lang na ay water. Pala soup. Para soup. Tapos ato sa siya takluban og pila na pud ka minutes. Yeah, we will wait, guys. Asa man ang video na to pasulong. Ato pakusgay nga may ang kalayo para dali ra maluto. Kay gutom na biya, kay buntag pa biya. Hello. Is it me? Pakusga na to kamay. Dali, lingkod sa ta. While waiting ka sa tong ginaluto, magchika-chika sa ta. Oy, naluto na tong nilungag. Tama? Yep, our rice is done. Yes, done na mo rice. At isa nang ipuso na itong basura. Oh my gosh. Sorry guys, I just make a dog from a shadow. Ay, na ang iluto. So we will look. Malahi ba ang face na pud sa squid? Wow! Wala pa. Let everyone look. What the? Everyone said what the heck? What the heck yun dyan? Sure. Muna na siya mong adobong pusit, guys. Medyo Bitaw. humot na siya. Smell ni mo, love. Kung humot mo ito adobong pusit. It smells spicy. Smells spicy. Get the tissue and blow your nose. Nalaluto na tong adobong pusit na pinahalang-halang jud, guys. Mahilig man medyo halang-halang amo ang ginakuan, guys. So guys, I am here. I just got the tissue.